Ki-shout out ko sa akong mga partner sa trabaho. Especially to Boboy PDX Roselio kang punong barangay Ami Burlasa o Manliko kang Nelson Mikati o Bilaya o sa tanan ng mga kaubanan niya sa ka-request nga palahi nga request balak kung nga itang gusto atong testingan ning balak kung magkadimao ba tani tagad og pagtagad ning maong request. Gipulog sa mga parahig ang atong mga panumpa. Gigambalay sa mga talidhay katawag hudyaka. Binaligtusan sa mahunit lubid ning tanikala. Ug daw gibayaw kining kalag sa sabakan sa himaya. Pilaknong salup sa gugmang atong giipisan. Sa dugos nung katamis nga way ikagsama. Ato kining giduhawit sa usa ka matahong sa luma. Dinuyugan sa matagning huli sa basag kong gitara. Ikaw ang hariming sa nagduhiraw kong kasing-kasing. Ikaw ang danilag-dangilag sa naglatagaw kong damgo. Nga bisan landong sa katahap, wa gayoy mga nino. Nga sa ulahing mga adlaw, pahilakon mo ako. Apan, mapintas nga unos sa pagsulay mi kuso-kuso. Panumpang gigambalay na luad na padpad, nabalhin ang banting sa iyang mga panlumpa, sa suwab nga maluibo, sa gugmang mabalhin. Nga imong gipasagdan ang turok sa gugma mo lipang. Nga nung wa mo man kinipuuha sa pag-itib palang sa sinugdan, wang tay binuhat karon nga magbangutan. Wang tay kasing-kasing nasakitan din hiniining kalibutan. Pagkadaghanas sa mga adlaw nga natumod sa iyang kasagpan, nga nahimong ulipon sa nanglabay ng katuigan. Gani, halos na matiti kining akong mga luha, nga kanunay mitulog sa pagtalikod mo, pinangga. Kung mabangon ko pa, ang nahunlaktang mga panumpa, kung maugbok ko palang untang tigbayon sa iyang kaligon, apan, gabok ng saad, ug dili na gayud mabuhi pa. Busa, isipon ko na lang kini, handumanan sa akong kinabuhi. Okay, daghang salamat sa imong pag-request, sir. Arang imo gud yung lugit na yung abilidad at han lang mga dun mo.